Obi a wato nsa no mu ntentan ene e di break man tampoa ebronche Korensania wanu nsa aye otimi nyaya e di ebronche no e ti nsa na ele no se ma no we ki bi e wo ho ye de ma fra na ebro na edua bi hine na wo de nsa opepa no a onnom otom tantan agu ama no onnom no ofia anuane onsi nsa ho bio no se emma wo mukunu aton tem in fact as well as fact it's about everything obi a say cocaine be addicted to otimi nyaya we opeso jai otimi nyaya yanka adua na se sanken e wan so won tin e fe no kwa wankan say na ti ni waya de duru kese sa obi a nani ye ne ya glaucoma cataract no na de na duru kese pa ni ha we na ye de ye ha sa soap we na wo di wuti ni ha ene o moire e bi anwu wi yi a na wo de ahyem na wo de adware ti o pe to be ma ye kese a we eno na di akoten so wo meduru a me de ye me meduru no e be ma be ma na ye kese tete na na mfre no soap sare no Tawusia enenso eye da fofora Ewrade aye Sango TV ena wani gusu abuhwe na medin ane ohema chirewa siabo edru memene da se ya na ye aprobo na aprobo no wo ahenema kokoben Roma Junction eho enene maba abepie ewie na mepese wo like wo share na wo subscribe enso emame na afi wo comment nso enidie kwanso amame Yaba Mayazzi Herbal and Spiritual Center. Debia yeba ni ebetie hunhum fano. And then so yaba ewo hunamu enifa. Ayaresem. Enu nti doctor wa ha doctor mema aha. No. Akwa banzo. Yeah, eja. Ebi ofisa o ze we boko. Pa. The Christmas. Ene me ho amesempe ewie die yabo epini Mayazzi Herbal and Spiritual Center debia yeba na ya ye honhom fan die nti na de yaba ayaresa famudie nti enema bai sa na wo ye no wo waso ye apart from honhom die no Ayo ubisa ya am say ti na me de wa hyen obi kan ba bia me nurugu dispenser yi wo me be kirewi enu say we starting here. Me ye bites. Says na we masana fufuraba. We ye bites. We ka obiwi. Friend ka obiwi bites. Idua me di ne idua de friend ka obiwi no. Ka obiwi. Sa na marante le we ha to. Na say ye man me ma de ana. Na men ka bi ngi he. O ja se. Nti ka obiwi. Ti o ka obiwi nti ka obiwi no na me de ye loka ya dai. Egu ho na woje nsan egu ho nti no pese ye ma wa wetima ba na se nua na bia na wankasa wo be ye dai wo be pe so your doctor she be na sign na wankasa me fa nhye me voka na me ye dai me fa nhye me hafa ba bia na di ni ka bewe nti we na ya hye ha ja obi ba na ama ne kakra ro ye dai wa kare nti na ha no ye di nubira no ye twitwa ye de ye nsa wo ti ase yen sang ke ba esayare koko no me obi ani sisi eni ade obi e mani me nyina ti mi no o ti ase nti no oba ya ye won san ha ena ye o Mr 5 e ba malaria na infection no me ade a na me de ehu adwuma ya dai ikese eno so di akotin o masturbation o ma enya masturbation infection no say masturbation e di gonorrhea abetina na say wo de ye fa say wo gonorrhea ana yare mu na bia infection bia no Mr 5 no ene di makotin okay ena we so zita woman zita woman no esi ma kama bia ma o shape ma obi bia ya dai e kama se free matri so ko si wo na se ma obobre ne we nyina fu kama eno e zita woman ena ye wo bito be beat down o pressure na so more pressure diabetes no na you know omo aduro ne bito no o just bito Mr 5 ena sita woman bito na we ye wo kikiman ne one say kikiman dia ye de bu adwuma kikiman ye de bu yes o pese ye yire nchin na o pese o gina so che na we tadua me den a o hia kikiman nti na o ba hanso a father yi eno ne 3 in 1 na ya ko fa ba na pese o be ma ye kese na ye tintin na se we ye be ma kese tintin muzu san ye din kan ho a we na different soup sale no o pese we ye soup sale eno na ye de kokom
ana milk ana kubensuom na wanom aha na ene ninku ene nam o ti ase ninku na nam a wo de be massage obema no so aha na se wo pese obema no ye kese a wo je we anyway ene nam okay ene ye wo ye ma ye wo ha okay we ye bronchiri we se se de se na me obi a watonsa no muntintan ene ye di break man tampoa bronchiri Orinsania wanom nsa aye otimi nya ya ye de bronchiri no ene etinsa na ye no se ma no we ki bi e wo ho ye de ma fra na ebru na edua bi hine na wo de nsa opepa no a onom otom tantan agu ama no onom no ofia anuane onsi nsa ho bio no se emma wo mukunu aton semuntin in fact as far as fact it's about everything obi a say cocaine wabe addicted to ontimi nya oti ase wi opeso gya otimi nya ni nyina no oti ase ye de nchiwie ya bro ya chi ya aha de ka ade a wabe addicted to ese no aha ene ye de break na se nyensan ye ne onom na no ma ye cocaine na sefo okay na hu a highway so a eno me pese ko so se nsoe wo ho aha on frɛ no kwa anka kwa anka aha wa onim no na se yanka adua na se sanke wan so won tin e frɛ no kwa anka na se na ti aha ye ni wa yare duru kese sa obi a nani ye ne ya glaucoma cataract no na de na duru kese pa ni aha we na ye de ye ha ohu ade ye ni who are you no we be use space kwa to watch ne baby anu ya de yes e di makotem power ha na fe fi wa ale wunti ma ne nka physical asem de nyai ayi nchine aha we je boafo soap special soap no sa soap we na wodi wuti nwini aha ene moire ene baby anyu we yi a na wodi ahyem na wodi adware support asodla okay na se support no an ye di support na ye di dware support be dware ko se dai ebesa aha na se we kura ya afiko na wo no wodi ne yema na gu ase no sika na ne yema bi gu ase wodi be kyekyere na wodi ahye enti no wo ya na ahye se da be yusu no ya boafo herbal soap ebe be wo hye boafo na bie kwan dai ama enti soap nso ha na obi a wa cough serious na adro ni cough mixture we ni yusu wow aye ko da na wa boabo enko no wodi ase na obi o ha ne bo ta ye ni ya wa ye si ewie pia na eba no ewezo asram ene ye de ye nti duro ne de edoso wodi ase na ayi nda ma kirew me kura nkam ka se de bo ampesie yi bia da bi won se tem bia no mo ba bia ayi forest wo village wo ha me kire niam me de ye kodikase duro aha me kire nti dem bia mba mi yi ba ko pie am se fi ono ma kire na de wadi ya wuro oh nice nti we what you say o pese o be manye kese a we need di makotin me o pese yes adi kure be ye aha be ye we need di makotin we ntropo a friend ntropo aha na kala we need dey me say green one dey won to find the warm colors that natural color we tumi a ewum nti anu nti na dey ne ma wo sa ayi we ntropo we nti o pe se o be manye kese a we eno na edi akoten nso wo medru a mede me medru no aha ebe ma obe ma na ye ketete na nam friend sopu sai no aha eni sai we aha but ana me kan nti wo pe edru ebe ma obe ma aye ketete dia na ne wuntimi ntwa Dr. Mayazzi ho ana Mayazzi e ba spiritual center ho ti na nse obe friend no ma no is 0244 67 49 27 0244 67 49 27 aha na se mema wo mu edua eso a eyetietia no na nyina no ema wo mu nsu bi 21 days edru no na wo temi nsa oba no 21 days na aworo na odi wenzu fa na aworo aba aye no me senate sopo sale aha enti no pese obe ma kese a ana so be frɛ no ma no so doctor me pese sopo sale ni bi ana me pe waduro ni bi aha na de ntia da bia me de ma akoma akokire no onso wi ahwɛ ni na hwɛ betimi a dan e kire wato da chi mini wa onso wakeka bom e de aboa na se da bia ye ba wo kire ba ada ye ba ye mpo wo kire ye kokoyam wenzu ka ho enti na ye ba akopɛ e do ye keka bom aha enti wo a wo hwɛ no hwɛ na ya kire to obetima ko follow me videos on YouTube
obehu ne nyina na wa kyerɛkyerɛ wo mako ayi den ato nti no opese wo ye bia na da chi mini wo no na won so wa ye na wo de boa nkrofo a won tadua ahi aye kete no sira wa ntehwe ni ye we ntropo nti ope big penis big enlargement sopo salia me pa ochew na won pese obe indomie man de a o gina won na so acha we nso ye dey se wo mo eso ne ganye ni indomie nti we zu dimi akotempa nti wa pese obe ma ye kese tentempa cha ofre no ma no ye 0244 67 49 asma wa fa ten ye kese tentempa de mu be din wagina so ache no nti no dia me de kire wi enu bi na me de 3 in 1 nti wo pe bia na se ofre no ma no na ye hwe na bibia kama na nso otimi ye dai edi ho adanse ye no nko a we ni bia na yesande aye nkunu nti oba opese wo shape ye kama o bat no sorry page agina kakra eno nso we no surgery eno nso betima beto nkunu ye dai ibi ene ye ba men fa we na chese men ko try me ko bi man ka bi die betima beto nkunu bi na o de afa wayi o ti ase nti no e ya han no na ye isa nti nkunu wase nti o kafra na we de na we na ye kama ye de na dog na ha da ye ba ye na eyi Tonga bitters nso e wa Tonga bitters are short too. Oh, are short. But Tonga bitters and no be na ya hye wa hai. Oh, okay. Nti da ye be ba na bia ba na ya ka ho asem. Tonga bitters a. Your Tonga bitters wa na masan akofa kalbiwi ai dai. Ya no so ye de eyi ahye. Ye de ahye no. Kalbiwi. Kalbiwi se wa oti ase. Na we na de ba ho se wuni adu. Wuntimi nom. Wonu mema wudi. Ma wudi. Nyana na nse me ma na ye no me. Nti no wudi na ne Emma wo boy juma na na se se baby ya ewu nti ene ya anu ama me cameraman ba ko na cameraman de operasem na wono so ako use na nti we ka bi we no kakra bi a obe carry keke no na wono nsukusu a ewurade we say me ka kakra bi kra menumo aye no bi fra bi fi Germany me fa video go na pe kiki na me kai abo adwuma de no boy adwuma emma no nti no pacho mesrewa emadro ha memadro den wa ha da no me video ba ko me kire o kan oba be fa so ya we yin be kama de na bidia nko ya onso koko ya asase wo che wo sehwiro nsan kan bi koko ya ni se wo be kama na wa so na onso aso aba mfa so ama nti wo ko follow me on YouTube Sango TV ube hu ni ama kan nyina teachings ni nyina dai wo ho na wa follow na wa share nso se da be ya hunu ya bi nso be dai benya nimdia nyame de adom no ho mfa so wanti men ye pese men konya bobodo na share video na nyankopon inshira wo me da wase se bribia wo follow me na wo hwem na wo share video no nyankopon a o shira nipa no onka no nshira wo nso no ye wa koma so ade ma wo nyankopon kan ho da se ne e be san shia bye bye Eda wase se wo che bre na wo share me doctor number no eneguso fa na frɛ doctor se won so wo kuma se heya de a ahenema kokoben eboase ekwan ne so Roman Junction wusi na wo frɛ doctor number no a ye be fa na won so waba abeka wo ha a kire doctor na waboa wo ama bibia aye kama subscribe ne like ne share emame media ne ohima kire wasi abo wuhia me afrɛ me Queen Smart na menje wo so makra oda se ne mesai ne wahia bye bye.